नमस्कार. तुमचे माध्यमांतल्यान आज जी आमकां गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक स्पेशली जी कॉन्फरन्स घेवपाक पडली, जी लार्जली सगळे गोंयांत आमचे क्रिकेट लवरां आनी स्पेशली आमच्या क्लबाचे जे मेंबर आसात तेमकां आमी व्हेरी क्लियर मेसेज दिता की जी मिटींग जी आमचे प्रेसिडेंट विपुल फडकेन जी 15 तारखेर आपयल्ली ती आयज कॅन्सल जाल्ली आसा, कारण रजिस्ट्रान ताका होल्ड केल्ली आसा, स्टे दिला. हांगा आमी जे प्रेस घेतलात तितून आमी व्हेरी क्लियर मेसेज दितात की आमी त्या प्रेसिडेंटाचे ओपोज करनात. आमी खंय प्रेसिडेंटाक रिस्पेक्ट करतात, कारण तो आमचो सारको इलेक्टेड येयल्लो आसा आनी सगळे क्लबांनी ताका इलेक्ट करून आमचे मदीं बसयला आनी आमी सगळे मॅनेजींग कमिटी मेळून बरोबर काम करतात. पूण आयज अशें दिसता की लार्जली की आमी पर्सनली ताका ओपोज करता काय कितें, आमी करना ताका. नाय तेजे पयलेचे आमचे एक्स प्रेसिडेंट विनोद फडके नाजाल्यार तेजी फॅमिली आमी ओपोज करतात असो खंय तरी एक मेसेज तयार करतात. पूण हो खंयच पर्सनली आमी तांकां ओपोज करना, पर्सनली आमी प्रेसिडेंटाक ओपोज करना. आनी आमी क्रिकेट फर्स्ट म्हणून आमी सगळे जे आमचे मॅनेजींग कमिटीचे मेंबर आसात, वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जावं, आमी सगळे मेळून क्रिकेट फर्स्ट करतात आनी क्रिकेट आमी बिलीव करतात इज अ फॅमिली आनी आमी काम फक्त क्रिकेटा खातीर करपा येयलात आनी क्रिकेट करत रावतले. पूण हांगा आयज जी गोश्ट आमी ओपोज करतात ते पर्सनली जो प्रेसिडेंट आपलो स्वताचो अजेंडा घेवन येता ताका आमी ओपोज करतात. तेजी इलिगलिटी जी पर्सनल पावर यूज करता प्रेसिडेंटाची ताका आमी ओपोज करतात. जर प्रेसिडेंट म्हूण जो आमकां सगळ्या मॅनेजींग कमिटी कॉन्फिडन्साक येना, तो आज जर टेबलार बसत मॅनेजींग कमिटीच्या आउट ऑफ 9, 8 मेंबर तेजे ओपोज करतात, इन्क्लुडींग सीएजीची सुद्दां आनी तेजी सुद्दां वॉयस इक्वल जायना. म्हणजे चिंतपा सारकी एक गजाल आसा. म्हूण आमी सगळे क्लब मेंबरां सुद्दां आयज हांगच्यान सांगूंक सोदता की ही जी गजाल घडला ओन्ली फॉर एक गजाल न्ही, ही गेल्ली 2 वर्सां आमचे मदीं जें डिफरन्सेशन जाता तितून ही कारणां आसात. आनी मेन कारण म्हळ्यार आमकां खंय तरी तो मिसलीड करता. तो आमचो कितलो जाल्यार प्रेसिडेंट लिडर तेणी आमकां सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय आनी थंय तो मिसलीड केल्ल्या कारणान तो एकटो पडटा आनी सांगो पावता की आपले एकटो उडयता. पूण खंय तरी सांगूंक सोदना की आपूण प्रेसिडेंट आपल्या सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. हें आयज तेणें दाखोवन दिलां आनी आज जी आमची मदली जी गजाल चलताली आमचे मदीं ती आज भायर सरला. आनी म्हणूनच तेणी जी मिस्टेक केला, इवन क्लबा कडेन सुद्दां जी मिस्टेक केला ती आमकां एक्सपोज करपाक पडली आनी खंय तरी आमकां न्याय मेळ्ळा. अजून ते मुखार चलतले आनी कळटलें. पूण फाल्यांची जी मिटींग आहा ती जायना, कारण तेणी ती स्पेशल म्हणून कॉल केली. आतां प्रेसिडेंट आनी एक गजाल करता. आमी जेन्ना क्रिकेट करपा येयला ते एवरी क्रिकेट आतां स्टॉप करपाक प्रयत्न करता. डिफरन्सिएशन सगळ्या कडेन आसा, मिस्टेकी सगळ्या कडेन जाता, पूण क्रिकेट स्टॉप करपाक मेळना. आमचे कडेन जज येयल्लो, आमी सगळ्यांक घेवन बसलो, तेणें एकूच सांगलें आख्ख्या इंडियेक खंय तरी क्रिकेटा खातीर इलिगलिटी चलता, खंय तरी मिस्टेक जाता. आपूण बीन 2-3 क्लबांचो जज म्हणून ओम्बुड्समॅन म्हणून पळयता, पूण क्रिकेट स्टॉप करनाकात. तुमचे मदीं डिफरन्सीस आसा आपल्या कडेन हाडात, आपूण सॉल्व करपाक प्रयत्न करतलो, पूण क्रिकेट स्टॉप करनाका. पूण हांगा प्रेसिडेंट एवरी टायम मेल घालतलो, खंय तरी सेक्रेटरीक ओपोज करतलो, आनी कोणाक ओपोज करतलो, स्टाफा कडेन मेल घालतलो. मेलान काम जाता. तूं पर्सनली यो आनी आमचे कडेन उलय. 2 मिटींग केल्यो, तूं येना, मेलान घालतात इल्लीगल म्हणून. आउट ऑफ 9 मॅनेजींग कमिटी 8 जाण प्रेसिडेंट आसा. तुजो वॉयस हांगेन सांग. तूं भायर वचून सांगूंक सोदता कित्याक? तुका क्लबांनी इलेक्ट करता जाल्यार आमचे कडेन डिस्कस कर. वी आर हियर. मिस्टेक आसा, कोणा कडेन मिस्टेक जावंक जायना, सगळ्या कडेन मिस्टेक जाता. पूण तूं क्लबांक मिसगायड करता आनी ताका लागून आमी तुका ओपोज करता. तूं क्लबांक जो सांगपा जाय पळय तें नाका जाल्यार तें सांगता आनी आमकां मागीर एक्सप्लेन करपाक मेळना. म्हणून आयज प्रेसा निमित्यान आमी परत एकदां सांगता, आमी प्रेसिडेंटाक बरोबर आसात. आमी तेज्या ज्या मेंटेलिटीक आमी ओपोज करतात, ज्या तरेन तेणी एरोगन्सी शो केला न्ही, जे आमकां कॉन्फिडन्साक येनासतना तो पळय आपल्यालो पावर यूज केला आनी सगळ्यांच्याक वायट दिसता. जेणे जो पावर यूज केला तो तुमकां मुद्दाम सांगून मेंटेलिटी करता आसतना आनी एक गजाल घडली की आमची मिटींग 20 तारखेर जावपा आसली आनी तितूंत सगळे आमी जी गजाली करपा जाय त्यो आसल्यो बॅलन्स शीट एप्रुवल. स्पेशली खंयचे एसोसिएशनाक एजीएम जेन्ना जाता तेन्ना बॅलन्स शीट आनी बाकीचे गजाली घडटा त्यो तश्योच उरल्यो. आनी ताका लागून सगळी जेन्ना एडजस्ट जावन गेले तेन्ना सगळे क्लबांक एक वॉयस आसलो की बेगीन ती मिटींग जावची म्हणून, कारण डिसेंबर येयलो पळय आतां आनी बेगीन मिटींग जावची. आनी ह्या मेन टायमान
आमचो जो सेक्रेटरी आसा बाब रोहन गांवती आसा एका BCCIन सावथ आफ्रिकेक मॅनेजर म्हणून अपॉयंट केलो आनी हे गोंया खातीर आनी स्पेशली एसोसिएशना खातीर प्रावड मुवमेंट की आमचो सेक्रेटरी टीम मॅनेजर म्हणून गेला आनी तो थंय जिखलो बीन इंडिया जिखली सावथ आफ्रिका आनी ही इतली बरी गजाल जावपाक मेन टायम गेलो 1 म्हयनो गेलो आनी सेक्रेटरी आनी आमचे मदीं एक मिटींग बी जावंक शकना पूण प्रेसिडेंटाक पावर आसलो प्रेसिडेंट गूड पावर की सगळ्यां कडेन कॉन्टेक्ट करून तुज्यान ती मिटींग कॉल करूं येताली कितले क्लबांनी म्हाका सुद्दां फोन केले वी आर अ फॅमिली मेंबर आमी आज ह्या टेबलार त्या टेबलार आमी 25-30 वर्स जाले फायट करत आसा पूण मागीर एक जाता सगळे ताका लागून क्रिकेट इज अ फॅमिली क्रिकेट सगळ्यांक एकठांय करता आनी क्रिकेट इज अ टीम एकटो कोणाच्यान जिखपा जायना क्रिकेटाक केन्ना अशें जावं ना टीम वर्क केल्यार जिखपाचें आनी प्रेसिडेंट आपूण एकटो रावन काम करूं सोदता आनी ब्लेम करता की बाकी टीम आपल्या बरोबर ना कारण तुका पयलीं लक्ष येवं ना की तूं टीम म्हण काम करपाची आयज गरज आसा आनी हेंच तुवें आज दाखोवन दिलें की आपूण एकटो तुमी जाय तें करा मॅनेजींग कमिटी आपल्याक लागा म्हूण तुवें आमकां कॉन्फरन्साक घेवना आनी ह्या मेन टायमान जितली क्लबांनी हांव सगळ्या क्लबांक रिस्पेक्ट करता की क्लबांचो सेंटिमेंट आहलो की एडजंट जाली मिटींग बेगीन जावची आनी ताका लागून तेमी आमकां रिक्वेस्ट करून वयल्यान तेमी सिग्नेचर मारून दिली की बेगीन मिटींग घेवया आनी ते सगळ्यांनी प्रेसिडेंटाक रिक्वेस्ट केली बेगीन मिटींग करा म्हणून आनी प्रेसिडेंटा कडेन इतली सिग्नेचर आसतना ही एडजंट जाल्ली मिटींग कंटिन्यू करता आसतना आनी बाकी जर सिरियस मॅटर जो आसलो त्या एनी टायम त्या एनी अदर्सांक घेवं जाताले त्या एडजंट जाल्ले मिटींगे भितर घेवपा जातालो पूण आपलो स्पेशल पावर यूज करून आपूण कोण आपल्याली जी प्रेसिडेंटाचो जो सुप्रीम पावर आसा तो यूज करून तेणी मिटींग कॉल केली आनी हीच तेजी एरोगन्सी ऑर प्रेसिडेंट जो तकले मारता पळय केन्ना केन्ना चॅरार बसतले तितूंतली ही गजाल आमच्या प्रेसिडेंट बाबा कडेन जाली आनी तेतूंतल्यान तेणी क्लबांची सुद्दां रिक्वेस्ट आनी सिग्नेचर मारून दिली पळय असायड केली आनी म्हळ्यार क्लबांचे तुका सेंटिमेंट पडली ना एडजंट जाल्ली मिटींग जेन्ना क्लब तुका कितलेशे क्लब आमकां खबर ना कितले पूण खूब क्लबांनी आमकां फोन करून सांगलें आमी सिग्नेचर दिलां मातशी मिटींग बेगीन करा म्हणून आनी ती मिटींग तुवें एडजंट कंटिन्यू करपाची सोडून तूं खंय तरी स्वता वयता आनी आपल्यालो सुप्रीम पावर म्हणटा आपूण कोण तो मॅनेजींग कमिटी आपल्याक लागना आपल्या बाकी कोण लागना आपल्या कडेन कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा कॉन्स्टिट्युशन आमी रिस्पेक्ट करता पूण तूं सगळ्या सायडी दोन इवन क्लब मेंबर जे आमगे माय बाप जेंचे खातीर आमी आज हांगा इलेक्ट जावन येयला आनी तेमचे हेजेर आमी आज क्रिकेट करता त्या सिग्नेचरा सुद्दां तो व्हॅल्यू करना ते सिग्नेचर मारून स्टॅम्प मारून दितात की आमी रायटफुली एडजंट जाल्ली मिटींग कर म्हूण आनी तूं ती मिटींग करपाक सोदना तेमची सायन मारले पेपर्स काडून सायडी दवरता आनी स्वताचो अजेंडा घेवन येता ही मेंटेलिटी आमी ओपोज करता पूण ताका लागून आमी आमकां फोर्सफुली वचपाक पडलें अदरवायज आज पर्यंत क्रिकेटाक आमी ऑन टेबल बसतात आमची डिफरन्सिएशन सगळे हांगा क्लियर करता आनी हांव अजून मागतलो आमी तुजे बरोबर बसता तूं आमकां जाय कारण तूं इलेक्ट जावन येयल्लो आसा आमचे कडेन डायलॉग कर बरो क्रिकेट कर क्रिकेटा ओपोज करनाका मिस्टेकीस आसा तूं एनी टायम सांग सेक्रेटरी सुद्दां आमी सांगतले सेक्रेटरी चुकता जाल्यार चुकता क्रिकेट हो मुखार वचप जाय आनी आमी जे सगळे जाण येयला क्रिकेट गोंयचो डेव्हलप करपाक आमची भुरग्यांची क्रिकेटाक जी फॅसिलिटीज येतात ती दिवपाक आनी BCCI कडेन बरो आमचें रिलेशन जे आमी आसा तें घेवन आमी सगळ्यां खातीर काम करपाक हांगा येयला क्रिकेट करपाक येयला तूं बीन क्रिकेट कर कोर्ट इज वचोन तूं भायर वचून दाखोवन सोदता की हें रॉंग चला तें रॉंग चला तुज्या ह्या टेबलार सांगूंक जाता क्लबां सांगूंक जाता दे आर आमचे सामकें हेड सुप्रीम बट हाव वूड यू वर्क देन तो मिसगायड करता तो एरेगंट म्हणटा तुमी आनी तुमी मेंबर्स इतले तुमी पोजिशनाचेर इलेक्टेड तुमी सो हाव वील इट वर्क देन इट इज काम सगळें चलता पूण हांगा कशें जालां हांगा क्रिकेटीचेर कांय हें ना हांगा पर्सनल एलिगेशन चड जाता म्हणल्यार खंय तरी सेक्रेटरीचेर पर्सनल एलिगेशन तो खंय कितें करता कितें